जेब के अंदर लोहे की कोई चीज़ रखने से जादू असर नहीं करता। अगर आपके वॉशरूम गंदे होंगे तो आपको बहुत जल्द बीमारियां घेर लेंगी, घर में परेशानियां आएंगी और रिश्ता या शादी करने में हमेशा देर होती जाएगी। वॉशरूम के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, इससे आपको भूलने की बीमारी लग सकती है। जो एक सांस में पानी पीने का आदी हो वो जल्दबाज होता है। जो रात को बावज़ू होकर सोते हैं उनको बुरे ख्वाब कभी नहीं आते। अपने दिमाग को मजबूत करना है तो दही के अंदर बादाम डालकर माथे की मालिश करो। रात को जो बंदे जुराबें पहनकर सोते हैं उनकी उम्र कम होने लगती है। हमेशा पानी पीते वक्त पानी को देखकर पानी पिया करो, नज़र तेज़ होने लगेगी। अगर तुम हमेशा अपनी जवानी को बरकरार रखना चाहते हो तो नीम गर्म पानी के अंदर खजूर के 2 दाने भिगो कर मुँह में डाल लिया करो। जो बंदा खाने के बाद अपनी उंगलियों को अच्छी तरह मुंह से साफ़ करता है उसका रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। रात को सोते वक्त आँखों में सुरमा डाल लो, आँखें हमेशा ठीक रहेंगी। अक्सर चमेली के फूल सूंघ लिया करो, तुम्हारी याददाश्त ज़बरदस्त रहेगी। ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहनना, काले कपड़े कम पहना करो। ख्वाब के अंदर अपनी बीवी को हामला होते हुए देखना बंदे के लिए खैर खाही की अलामत है। मसूर की दाल अक्सर खा लिया करो, इससे पेट की बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर ख्वाब में मीठे फल खाता देखो तो जान लो ये खुशकिस्मती और खूबसूरत औलाद होने की अलामत है। जो औरत अपनी ग़िज़ाएं दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करती है वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। हामला औरतों के लिए भी ये बहुत मुफीद है। बच्चे की नशो-नमा में ये अच्छा किरदार अदा करते हैं। अगर आप डिप्रेशन से निजात चाहते हैं तो शहद को निहार मुँह गर्म पानी में मिलाकर पीने से डिप्रेशन दूर हो जाएगा और वज़न भी कम होगा। अगर आप रिज़्क की तंगी से बचना चाहते हैं तो खाने वाले बर्तन हमेशा साफ़ रखो और खाने के बाद बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करो। दूध में सौंफ डालकर पी लो, कमर के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। नाश्ते में एक अंडा ज़रूर खाओ, ये सेहतमंद भी रखता है और अंडे में विटामिन्स की बेहतरीन मिक़दार होती है। फल खाने के बाद ऊपर से पानी ना पियो, इससे मैदे में तेज़ाबियत पैदा होती है और सीने में जलन भी हो सकती है। अगर किसी को बुरी नज़र लग जाए तो 7 गोल लाल मिर्चें लें, मुतासरा बंदे पर 7 मरतबा घुमाकर आग में जला दें, इससे नज़र बद से छुटकारा मिल जाएगा। हमेशा जवान नज़र आना चाहते हो तो मुंह धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगा लिया करो। प्याज की खुशबू को सूंघना दिल को ताकत देता है। कोई चीज़ अगर आप कहीं रख कर भूल गए हैं और याद भी ना आ रहा हो तो दरूद शरीफ का विर्द करके याद करें, ज़रूर याद आ जाएगी। अपने हाथों को नाखूनों को आपस में रगड़ने से टेंशन दूर हो जाती है। अगर चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगे तो दूध के अंदर छुहारे डालकर पी लो, चेहरा जवान दिखाई देने लगेगा। सालन के अंदर नमक ज़्यादा हो जाए तो 1 आलू उबाल कर सालन में डाल लें। अगर मिर्चें ज़्यादा पड़ जाएं सालन के अंदर तो दूध या फेंटा हुआ दही डाल दें, मिर्चें कम होंगी। रोज़ाना रात को सूरह मुल्क पढ़कर सोना आखिरत में निजात का ज़रिया है। जिसको हंसते वक्त आंसू आ जाते हों वो कामयाब है। जो ज़्यादा ठंडा पानी पीता है वो अपने दांतों को जल्दी ख़राब कर लेता है। जो रोज़ाना रात को दूध पीकर सोता है उसका रंग कभी ख़राब नहीं होता। जो चलते वक्त तेज़ी से चलता है उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। अगर आप चाहते हो कि आपके बाल लंबे, काले और घने हो जाएं तो आप सरसों का तेल और बकरी का दूध मिलाकर बालों में लगाएं, इससे फ़ायदा होगा।
اگر بچوں کو بار بار نظر لگنے کا مسئلہ ہو اور بار بار بیمار پڑ جاتے ہوں تو توے کی کلنک لگا دو، بچوں کو نظر نہیں لگے گی۔ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہو تو آپ پالک بالکل نہ کھائیں، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ چاول کھانے کے فوری بعد انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پیٹ ہو وہاں پر مکھیاں کبھی نہیں آتی۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت ناف کے اندر تیل لگانے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے اور دماغ بھی تیز کام کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ اپنا بال ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو نہار منہ چینی اور آلو کا پانی ملا کر پی لیا کرو، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ پیٹ کا درد یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لو، کچھ منٹ میں افاقہ ہو جائے گا۔ آپ کو جب بھی چھینک آ رہی ہو تو کبھی چھینک کو روکنے کی کوشش نہ کرو، چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ہر وقت ٹھنڈے رہیں تو سمجھ جاؤ آپ کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے۔ سونف بکری کے دودھ میں ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ مور کا پنکھ اگر کسی بلب کے قریب لٹکایا جائے تو وہاں چھپکلیاں نہیں آتی۔ ہمیشہ جوان 15 سال جیسے نظر آنا چاہتے ہو تو دہی کی ملائی اور بند گوبھی کھا لیا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اگر آپ کو سنائی کم دیتا ہو یا کان میں درد ہو تو کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح شام ڈالیں، کچھ دنوں میں دور ہو جائے گا۔ جب سردی چلی جاتی ہے تو گرم کپڑے یا کمبل وغیرہ جب الماری میں رکھتے ہیں تو بعد میں اکثر بدبو آتی ہے جو دھونے سے بھی نہیں جاتی۔ اس کے لیے کپڑوں کے ساتھ خالی پرفیوم کی بوتل رکھ دیں، جب نکالیں گے تو اچھی خوشبو آئے گی۔ کبھی کان بند ہو جائیں تو الٹا چلو، کان کھل جائے گا۔ کالا نمک اکثر چاٹ لیا کرو، کبھی بھی آپ کا گلا نہیں بیٹھے گا۔ امرود کچا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ روزانہ 15 منٹ پیدل واک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ ہر بات کو زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ وہ بھی سوچنے لگتا ہے جو حقیقت کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ شادی شدہ افراد بیر ضرور کھایا کریں، 1 ہفتہ کھانے سے بہت فائدہ ہوگا کیونکہ بیر مکوی با ہیں، مردوں عورتوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ اگر بچوں پر مسلسل تنقید کرتے رہیں گے تو وہ محبت کرنا چھوڑ دیں گے بلکہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔